बीजेपी वाले को। अरे बताओ, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना। हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है, पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई। टाइगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ। पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है, और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं। आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर। हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या इंसाफ मिला? SC ST के लिए सब प्लान आया। SC ST के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस। सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी।
دیانتداری پہ نہیں ہوگی, ایمانداری پہ نہیں ہوگی, سینیارٹی پہ نہیں ہوگی. ہوگی تو کس پہ؟ ایس سی ہے کیا, ایس ٹی ہے کیا, ریزرویشن کی بنیاد پہ. ان کو رجھانے کے لیے سب کچھ. سارے ہندوستان میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ میرا سوال ہے منموہن سنگھ سے, میرا سوال ہے سونیا گاندھی سے, میرا سوال ہے راہل گاندھی سے, میرا سوال ہے ہندوستان کے ہر سیکولر جماعت کے قائد سے, اور میرا سوال ہے ہندوستان کے سیکولر عوام سے بھی. لیکن ان کو انصاف نہیں, ان کو ریزرویشن نہیں. دستور میں تبدیلی لاؤ نا, نہیں لاتے. آسام میں کیسے فساد ہوئے؟ مسلمانوں کو مار کے چلے گئے. ہندوستان خاموش. انصاف کرنے کے بجائے کہتے ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. اگر بنگلہ دیشی ہیں تو اڈوانی تو کہاں کا ہے؟ مسلمان کو تو کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی ہے, جو ہندوستان کا ہے, جو برسوں سے ہندوستان میں. ارے تو بھاگ کر بھگوڑا ہے, بھاگ کر آیا تھا ہندوستان کو. ارے یہ مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے. ہم کو جانے کی بات کہنے والوں, خدا نہ خواستہ, 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ, پہلے تو نہیں جانے والے. ہم گئے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, تاج کو بھی لے جائیں گے, لال قلعے کو بھی لے جائیں گے, قطب مینار کو بھی لے جائیں گے. بچے گا کیا؟ ایودھیا کی وہ ٹوٹی پھٹی رام کی مندر بچے گی, وہ اجنتا ایلورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچیں گی, اور کیا رہے گا؟ ارے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں 2 گز زمین لے کر دفن ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کو اس مٹی سے محبت ہے. تم مرتے ہو تو جل کر فضاؤں میں آوارہ کی طرح چلے جاتے ہو. ہم کو محبت ہے اس ملک سے. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ایسے موڈیاں بہت آئے, بہت چلے گئے. آج لوگ بول رہے ہیں موڈی گجرات جیت گیا, وزیر اعظم بن جائے گا, دیکھیں گے کیسا بنتا ہے. ارے مودی ہے, مودی ہے, کا موڈی, کدھر کا موڈی؟ آجا بابا, ایک مرتبہ حیدرآباد آجا, بتا دیں گے. تسلیمہ نسرین آئی, کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی آ رہی. ارے ہندوستان, ہندوستان, ہم 25 کروڑ ہیں نا, تم 100 کروڑ ہے نا, ٹھیک ہے. تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے. 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو, بتا لیں گے کس میں ہمت ہے, کون طاقت ہے. 15 منٹ ہٹا لو. نقیب امیر, حبیب امیر, باقی راضی. ایک ہزار کیا, 1 لاکھ کیا, 1 کروڑ نامرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ ہم سے راست مقابلہ نہیں کر سکتے. جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نامردوں کی فوج آ جاتی ہے. اور مسلمانوں, میں تم سے کہوں گا, ہمارا ایمان کیا ہے, ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے, ہمارا اللہ کیا کہتا ہے, ہمارے رسول
ہوتی ہے، صحابہ کے کردار کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ فروخت ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، گروی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتا ہے، تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا۔ تو میرے مسلمانوں، تم کیوں ڈرتے ہو کسی سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کبھی بھی کچھ ہوا، کہیں بھی ہوا تو فون آتا، اکبر بھائی یا گڑبڑ ہو گیا، آ جائیے، اکبر بھائی ایسا ہو گیا، اکبر بھائی ویسا ہو گیا۔ کبھی ہمارا کوئی بھائی فون کر کے نہیں بولا اکبر بھائی ایسا ہوا تو میں ایسا کر دیا۔ آئندہ فون آیا تو بولنا ایسا ہوا تھا، اب ایسا کر لیا اکبر بھائی، اب تم سنبھال لو۔ ارے یہ جذبہ ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر! جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں سوٹا رہتا نا، یہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زہریلے سانپ ہے، زہریلے سانپ ہے۔ سانپ کیسا ناچتا دیکھے نا،